La lune. القمر. Il était autrefois un pays où les nuits étaient sombres et le ciel couvrait cette contrée comme un drap noir. La lune n'y sortait jamais, pas une seule étoile ne scintillait dans l'obscurité. Les ténèbres y régnaient comme à la création du monde. كانت هناك أرض كانت الليل فيها مظلمة وغطت السماء تلك الأرض مثل غطاء أسود. لم يخرج القمر إلى هناك أبدا ولم تتلألأ النجوم ولا حتى نجم واحد في الظلام. ساد الظلام هناك كما خلق العالم. 4 jeunes hommes de ce pays partirent un jour en voyage et arrivèrent dans un autre royaume où tous les soirs, lorsque le soleil se couchait derrière la montagne, s'allumait dans les cimes d'un chêne un disque étincelant qui répandait au loin une douce lumière. انطلق 4 شبان من هذا البلد ذات يوم في رحلة ووصلوا إلى مملكة أخرى حيث كل مساء عندما تغرب الشمس خلف الجبل يضيء قرص متلألئ في قمم شجرة بلوط ينشر ضوءا جميلا. Cela permettait aux gens de tout bien voir et distinguer, même si la lumière n'était pas aussi forte et éclatante que celle du soleil. سمح هذا للناس برؤية كل شيء وتمييزه جيدا حتى لو لم يكن الضوء قويا ومشرقا مثل ضوء الشمس. Les voyageurs s'arrêtèrent et, abasourdis, demandèrent aux paysans qui passaient par là avec son chariot quelle était cette lumière. توقف المسافرون وذهلوا وسألوا الفلاح الذي كان يمر بعربته عن هذا الضوء. C'est la lune, répondit le paysan. Notre mère l'a achetée pour 3 écus et l'a attachée au sommet du chêne. أجاب الفلاح: إنه القمر، اشتراها رئيس البلدية ب3 تيجان وربطها بأعلى شجرة البلوط. Tous les jours, il doit y rajouter de l'huile et bien la nettoyer pour qu'elle brille comme il faut. Nous lui payons ce service un écu chacun. Le paysan partit en cahotant et l'un des jeunes hommes siffla. وعليه أن يضيف إليها الزيت كل يوم وأن ينظفها جيدا حتى تلمع أو يلمع القمر كما ينبغي. نحن ندفع له تاجا مقابل هذه الخدمة. ارتجف الفلاح وصرخ أحد الشبان: Une telle lampe nous serait bien utile chez nous. Nous avons un chêne aussi grand que celui-ci. Nous pourrions y accrocher. Quel plaisir de ne plus marcher en tâtonnant. سيكون هذا المصباح مفيدا جدا لنا في المنزل. لدينا شجرة بلوط كبيرة مثل هذه يمكننا تعليقها. يا لها من متعة ألا تمشي متلمسا بعد الآن. Savez-vous ce que nous allons faire? Lance le deuxième. Nous irons chercher un cheval et une charrette et nous emporterons la lune avec nous. Ils n'auront qu'à s'en acheter une autre. هل تعرف ماذا سنفعل؟ أطلق الثانية. سنقوم بإحضار حصان معربة ونأخذ القمر معنا. سيكون عليهم فقط شراء واحدة أخرى. Je sais bien. Grimper, dit le troisième. Je la décrocherai. Le quatrième trouva un cheval et une charrette et le troisième grimpa sur l'arbre. قال الثالث: أعرف كيف أتسلق جيدا
سأنزلها. الرابع وجد حصانا وعربة، والثالث تسلق الشجرة. Il fit un trou dans le disque lumineux, passa une corde à travers le trou et fit descendre la lune. Dès que la lune, étincelante, fut dans la charrette, ils lui passèrent une couverture pour que personne ne s'aperçoive du vol. قام بعمل ثقب في القرص المتوهج، ومرر حبلا عبر الفتحة، وأنزل القمر. بمجرد دخول القمر المتلألئ في العربة، وضعوا عليه بطانية حتى لا يلاحظ أحد السرقة. Ils transportèrent la lune sans encombre jusque dans leur pays et l'accrochèrent sur le haut chêne. نقلوا القمر بأمان إلى بلادهم، وعلقوه على شجرة البلوط العالية. Et tout le monde se réjouit, les jeunes et les vieux, de cette nouvelle lampe dont la lumière pâle se répandait dans les champs et dans les prés et jusque dans les cuisines et les chambrettes. وقد ابتهج الجميع صغارا وكبارا بهذا المصباح الجديد الذي انتشر نوره الباهت في الحقول والمروج وحتى المطابخ والغرف الصغيرة. Des grottes dans la montagne sortiront des lutins et des petits génies en petits manteaux rouges et ils se mirent à danser la ronde dans les prés. من الكهوف في الجبال جاء الجان والجنيات الصغيرة في معاطف حمراء صغيرة وبدأوا يرقصون في المروج. Notre quatuor de voyageurs prit la lune en charge. Ils ajoutaient de l'huile, nettoyaient la mèche et percevaient pour leur travail un écu par semaine. تولت المجموعة الرباعية من مسافرين مسؤولية الخمر. أضافوا الزيت ونظفوا الفتيل، وحصلوا على تاج واحد في الأسبوع لعملهم. Mais le temps passe et ils devinrent vieux et grisonnants. Et lorsque l'un d'eux tomba malade et sentit que ses jours étaient comptés, il exigea qu'on mît dans son cercueil un quart de la lune en tant que sa propriété. ولكن مر الوقت وكبروا وشيبوا عندما مرض أحدهم وشعر أن أيامه أصبحت معدودة، طالب بوضع ربع القمر في نعشه كملك له. Après sa mort, le maire grimpa sur l'arbre, découpa un quart de lune avec des ciseaux de jardinier et on le mit dans le cercueil du défunt. La lune perdit un peu de son éclat, mais pour le moment, cela ne se voyait pas trop. بعد وفاته تسلق العمدة الشجرة وقطع ربع القمر بمقصة البستنة ووضعه في نعش المتوفي. فقد القمر القليل من بريقه، لكنه لم يكن مرئيا في الوقت الحالي. Quelque temps après, le deuxième décéda. On l'enterra avec le deuxième quart de la lune et la lumière baissa un peu plus et elle faiblit encore lorsque le troisième mourut et emporta lui aussi son quart de lune avec lui. بعد ذلك بقليل مات الثاني ودفنوه مع الربع الثاني من القمر، وخفت الضوء أكثر قليلا، وضعف مرة أخرى عندما مات الثالث وأخذ معه ربع القمر. Et dès qu'il enterre le quatrième, l'obscurité totale d'autrefois envahit à nouveau tout le pays. Et chaque fois que les gens sortaient de chez eux sans leur lanterne, ils se cognaient les uns aux autres. وبمجرد أن دفنوا الرابع غزا الظلام الدامس الذي ساد العام الماضي الأرض كلها مرة أخرى.
وفي كل مرة كان الناس يخرجون من بيوتهم بدون فوانيس كانوا يصطدمون ببعضهم البعض. Or, les 4 quarts de la lune se rejoignirent sous la terre, là où depuis toujours l'obscurité régnait. Les morts, très étonnés d'y voir de nouveau, se réveillaient. ومع ذلك اجتمعت الأرباع للقمر الأربعة تحت الأرض حيث ساد الظلام دائما. استيقظ الموتى مندهشا جدا من رؤيتهم مرة أخرى. La lumière de la lune était suffisante car leurs yeux avaient perdu l'habitude et n'auraient plus supporté l'éclat du soleil. Ils se levèrent les uns après les autres et tous se mirent à faire la fête de nouveau comme ils en avaient l'habitude autrefois. كان ضوء القمر كافيا لأن عيونهم فقدت العادة ولم تستطع تحمل وهج الشمس. استيقظوا الواحد تلو الآخر وبدأ الجميع يحتفلون من جديد كما كانوا يفعلون من قبل. Les uns jouèrent aux cartes, d'autres allèrent danser et d'autres encore partirent à l'auberge, commandèrent du vin, se saoulèrent, se donnèrent du bon temps, puis se disputèrent et finirent par attraper des bâtons. بعضهم لعب الورق والبعض الآخر ذهب للرقص وذهب البعض الآخر إلى النزل وطلبوا النبيذ وسكروا وقضوا وقتا ممتعا ثم جادلوا وانتهى بهم الأمر بالإمساك بالعصي. Et ce fut la bagarre. Et quelle bagarre et quel tapage! Le vacarme était tel qu'il parvint jusqu'au ciel. وكان القتال ويا لها من قتال ويا لها من مضرب. كان الدين مثل أنها وصل إلى السماء. Saint Pierre, qui surveille la porte d'entrée du paradis, pensa qu'une révolte avait éclaté aux enfers. Il appela l'armée céleste pour repousser l'odieux ennemi et ses complices pour le cas où ils voudraient attaquer la demeure des défunts. اعتقد القديس بطرس الذي يحرس بوابة الجنة أن تمردا قد اندلع في العالم السفلي ودعا الجيش السماوي لصد العدو البغيض والمتواطئين معه في حال أرادوا مهاجمة منزل الفقيد. Personne ne s'entend présenter. Saint-Pierre lui-même monta à cheval et passant par la porte céleste, descendit tout droit aux enfers. لم يظهر أحد وامتطى القديس بطرس نفسه حصانه وعبر البوابة السماوية ونزل مباشرة إلى الجحيم. Il ramena de calme parmi les défunts, décharnés, leur fit regagner leur tombe. Il emporta la lune avec lui et l'accrocha dans le ciel. جلب الهدوء بين الموتى الهزال وأعادهم إلى قبورهم وأخذ القمر معه وعلقه في السماء. Et voilà, c'est fini l'histoire.